ਅੱਛਾ ਰਿਫਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਇਬਤਦਾਈ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਿਣ ਤੇ ਜਾਮਿਆਤ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ को ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ को ਸੂਹਾਂ ਕरेंदे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਂਦੇ? जी मैं तुसा मेरी राय पूछिए तो मैं अक्सर नहीं कि सारा निसाब तालीम सारे बालें को सारी तारीख या सारी तहजीब दसूहा नहीं करेंदा। एक वड़ी तजरीद है जिहड़ी तुस आखो कि रियासती सतह के उत्ते वो वधाई वेंदी पई है। और इन विच क्या ये सवाल ये भी है कि क्या ये महज चंद लोगों की निसाब बनाने वाले की गलती है या रियासत की मंशा है कि रियासत क्या चाहती है इत्थां वसण वाले लोगों को, उन्हां दियां नस्लें को धरती नाल जिंदे उत्ते रियासत कायम है, जित्थां जिहड़ा उहदा जोग्राफिया है, जिहड़ी जोग्राफिया की तारीख है। हर जोग्राफिया अपनी तारीख नाल गंढी, हर तारीख अपने जोग्राफी नाल गंढी हुई है। तुसां एक खिते दे जोग्राफिए ते एक रियासत कायम करंदे हो, पर उहदी तारीख कोलों तुसां मूँह मुड़ेंदे हो और उहदे तसलसल को तुसां नहीं बना लेंदे। उहदे बजाय एक तुसां ऐसी तारीख उन्हां बच्चों को पढ़ेंदे हो जिहड़ी बार बार एक तजुर्बाती है और तुसां उनको मुसलत करंदे हो। अपनी अपनी जड़ां धरती तलाश करने की बजाय तुसां कई बई जगह ते तलाश करंदे हो। तो ये कोई हमलावरी की तारीख विचों तां ये कोई गाल असां गंढ सकते हैं, लेकिन एक ऐसी रियासत जिहड़ी कहीं खिते दे उत्ते कायम होवे वो ऐसा नहीं करेंदी। और सब तो बुनियादी उनकी कहीं रियासत दी जिहड़ी मैं नीयत नहीं आधा, मैं वल लफ्ज़ मंशा आधा कि वो ही निसाब तालीम तो ही ज़ाहिर थी। पूरा शीशा है, कहीं रियासत दी मंशा दा शीशा है कि उतों दी नस्लें नाल क्या करना चाहती है, उतों दे लोगों नाल क्या करना चाहती है, उन्होंने किहड़े पासे घिनवना चाहती है। उनका आगाज़ निसाब तालीम है। वो बाल है जिहड़ा 4-5 साल की उम्र वो इदारे च आंदे और उहदे बाद एक रियासत अपने उनको एक सांचे दे विच उनको एक बल्कि सांचे वास्ते एक मजीद लफ्ज़ इस्तेमाल थींदे कलबूत। कलबूत दे विच उनको वो कस देंदी है और बे पासों जो प्रोडक्ट कढेंदी है। ज़ाहिर है कि वो अगले निसाब बनाने वाले उहे हुनन और एक सिलसिला ना रुकण वाला सिलसिला है। ते वल रिफत साहब, ताको ये नहीं लगता कि साडे बालां को साडे मकामी ज़ुबानां दे विच ही, उन्हां दे मादरी ज़ुबानां दे विच ही तालीम दित्ती वञे? क्योंकि मादरी ज़ुबानां विच तालीम दित्ती वेसी ते शायद ये मसला हल थी वञे। वो अपने तल नाल जुड़न, वो अपनी असनाफ पढ़न, वो अपनी कल्चर को देखें, वो अपनी तहजीब नाल जुड़े रहन, वो अपने वसों दे नाल वसन। जी, तो पहले सवाल और बिल्कुल एक जुड़ा हुआ सवाल है। और जिवें पहले सवाल मैं आख्या नहीं कि रियासत या निसाब तालीम इवें सामने नहीं पिया, इहदा जवाब बिल्कुल हाँ है। और सवाल ये भी नाल पैसे वो क्या जड़ा है ज़रूरत है जिंदे तहत तुसा क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या नीयत है, तुसा इकबाल को कित्थों तरोड़ना चाहते हो, तुसा धरती को क्यों तरोड़ना चाहते हो। बिल्कुल
کیا کوئی امپوز ریاست ہے؟ کیا کوئی باہروں آئی ہوئی ریاست ہے؟ اگر اتھاؤں دی ریاست ہے، اتھاؤں ابھری ہے اور اپنے پورے سچ نال ہے، تو یہ بنیادی سچ کو وہ کیوں پیچھے ہٹ دی ہے؟ چاہے تورا کوئی بھی نصاب ہوئے، لیکن او زبان او بال کو خود بخود اپنی تاریخ تک، اپنی تہذیب تک، اپنی دھرتی تک او گھن میں دی ہے۔ او اپنے طور دے اتے تعلیم ہے، جب مادری زبان ہے وہ نصاب تو ہٹ کے بھی تعلیم ہے، اور وہ نصاب تو کتھائیں اگاں دی تعلیم ہے۔ ہی دا رستہ رکن واسطے ہی تساں کتھائیں اور ایک کوئی نفسیاتی خوف ہے جڑا کار پردازان دے کتنے ذہن چھے کہ یا کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے جن دے وچ لوگ شامل کوئی نہیں، جن دے وچ اتھوں وسن والیاں قوماں شامل کوئی نہیں، اور او کیویں شروع تھئی ہے، کڈن شروع تھئی ہے، کہیں شروع کیتی ہے، او کوئی ڈھیر گجھی گال کوئی نہیں، انہیں تو کوئی تفصیل نال گال کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ سادہ یہ گال ہے کہ ماں بولی دی تعلیم نال بہت سارا فرق پی سکتے، اگر یہ شروع تھی ونجے تو بہت سارے جڑے خلا ہیں وہ پورے تھی سکتے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہو سی کہ سارے نصاب دے اندر جینڈر امبیلنس ہے؟ کوئی خواتین لکھاری ساریاں شودیاں کی دے گیا، کوئی ہے بھی صحیح تے جی میں اٹے دے وچ نمک پہنچا نہ ذرا بس ایک چونڈی پہنچا، بلکہ کہیں کو بلڈ پریشر ہوئے تو انہوں دے گھر اٹے وچ نمک ہی نہیں پمیندا، تے بالکل ہی میں سارے نصاب ہے، کہیں او لیول دا نصاب چاہ گنوں، یونیورسٹی دا نصاب چاہ گنوں، تلویں بالاں دا حصہ چاہ گنوں، یہ لکھن والی خواتین دا حصہ ہی کوئی کہہ نہیں، یہ آخر کیوں ہو سی؟ ان کا جواب تساں آپ دے گئے ہو کہ یہ بلڈ پریشر دا ہی مسئلہ ہے، اور یہ تو کو شروع تو گھن کے تو کو ماسٹر لیول تک یہ تو کو نظر آسی کہ شاعری دی گال تھیندی پئی ہے، شاعری پڑھاون کو ضروری سمجھا گیا کہ جی شاعری پڑھائی ونجے، اور اندے تساں ایک خاص ایک کلاسیکل اور رومانی شاعری کو حصہ بنائے اپنے نصاب دا، لیکن ماسٹر لٹریچر ماسٹر ڈگری حاصل کرن تک ایک بھی خاتون شاعرہ کوئی نہیں، جنن کے تعلیم حاصل کرن والے وچ 50% خواتین دا حصہ ہے۔ بالکل یہ اتنا بڑا ایک تساں آکھو کہ امبیلنس ہے، عدم توازن ہے، اتنا بڑا الار ہے کہ جڑا اگاں چل کے سکوں کتھائی پورے سماج وچ نظر آندا ہے، اور اساں ان دی تربیت باقاعدہ نویں نسلیں دی یہ لگدے کہ اساں اس تربیت پہ کرنے ہیں، اور افسوسناک ہے۔ اچھا ان دے علاوہ ایک بئی گال تاری ان گال دے وچوں ہی کہ کچھ ایسے رائٹر بھی شامل ہیں، کچھ شاعر بھی مزاح دے ناز تے ایسے شاعر شامل ہیں، کچھ مزاح نگاری دے نا تے کوئی مزاح نگار شامل ہیں جنہاں دی مزاح نگاری دے وچ عورت دا مذاق اڑاون انہاں دی سب تو بڑی خوبی ہے، قابل فخر، قابل فخر۔ او بیوی دی صورت عورت دی صورت وچ، یا او بیوی دے ایک دی صورت وچ او ایک مزاح ایک پیدا کرنے دی کوشش کرنا، اور او جن دے وچ بال پڑھن والا بال بھی کتھائیں کھلدا بھی ہے، لیکن وہ محسوس بھی کریں دے بھائی اوفینڈ تھی وینن چھوری میں پڑھینیاں تو اوفینڈ تھی وینن، ایویں کوئی ہوندے کہ یہ کیا ہو سی، یہ تا سارے جلے جنرل تساں ایک سلیبس وچ ایک تساں آدھو کہ پھوڑ سے پھوڑ بیوی بھی جو ہے وہ آملیٹ کا ذائقہ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب بڑے سارے بہوں بڑے مزاح نگار ہیں جنہوں نے میں نہیں پہ گندا تہاڈے احترام وچ کہ تساں
पढ़ेंदे हो तां उन्हां दा अगर तुसां सारा नकद ਜਿਹੜਾ ਨਕਦ ਮਜ਼ਾਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਨਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਕਿਆ ਥੀਂਦੇ ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਵੈਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖੁਰੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਰਿਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫੋਕ ਹੋਵੇ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸਿਕ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਰਟਸ 'ਚੋਂ ਥੀਂਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਆਰਟਸ ਚਾਹੀਏ ਕਿਆ ਆਰਟਸ 'ਚੋਂ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਕਿਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ कि ई तरह क्या चेहरा असां बना सकते हैं कहीं भी समाज का निसाब एक समाज का चेहरा बनता पे ना तो वो चेहरा असां क्या बना सकते हैं मेरे ख्याल वो नहीं बनता